अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं खबरों और तजियों की तरफ। चौकर एक बार फिर चौंक गया और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने की तारीख एक बार फिर दोहरा दी। फाइनल खेलने का ख्वाब अधूरा रह गया और ये आस दिल में रहकर वतन वापस लौट गया। आज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया और वो आठवीं बार फाइनल में पहुंच गया, जबकि जनूबी अफ्रीका पांचवी बार सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया 1975, 1987, 1996, 1999, 2003, 2007, 2015 और आज मौजूदा 2023 में आठवीं बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड कप का फातेह रहा है, जबकि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप की तारीख में पांचवी बार सेमीफाइनल में हारा है। 1992 का वर्ल्ड कप वो बारिश की वजह से हार गया था। 1999 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टाई हो गया था, लेकिन रन रेट की बुनियाद पर हार गया था। 2007, 2015 और आज 2023 साउथ अफ्रीका के लिए सेमीफाइनल पे को अबूर करना एक राई का पहाड़ बन गया और ऑस्ट्रेलिया के हाथ फिर सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे बॉलिंग की तारीफ जितनी की जाए कि 212 में जनूबी अफ्रीका की टीम पवेलियन लौट आई थी, लेकिन उनकी बॉलिंग ने मैच को दिलचस्प बना दिया था और एक मौका ऐसा आया था कि ऑस्ट्रेलिया के भी हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन उन्होंने भी सब्र इस्तकामत के साथ बैटिंग जारी रखी और उसके छठे और सातवें बल्लेबाजों ने अच्छे सब्र इस्तकामत के साथ बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। अब बादशाह की दौड़ सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए है और 19 नवंबर को दोनों टीमें फाइनल के लिए खेलेंगी। आज डीकॉक नाकाम साबित हुए और सिर्फ 3 रन बना सके। वर्ल्ड कप में वो 594 रन उन्होंने रिकॉर्ड बनाए और उन्होंने वो जनूबी अफ्रीका के तारीख के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 594 रन बनाए हैं वर्ल्ड कप में। इससे पहले जैक कलिस ने 2007 के वर्ल्ड कप में 485 रन बनाए थे। डीकॉक आज इस वजह से भी अहम है कि आज उनका ये वनडे कैरियर का आखिरी मैच था और डीकॉक ने रिटायरमेंट का ऐलान वर्ल्ड कप से पहले किया हुआ है। डीकॉक ने 155 वनडे खेले, 6,770 रन बनाए, 178 हाईएस्ट स्कोर था। उनके सेंचुरियों की तादाद 21 और निफ सेंचुरियों की तादाद 30 है। उन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज थे उन्होंने 209 विकेट की पीछे कैच पकड़े और 17 स्टंप किए। इसके अलावा आज डेविड मिलर ने सेंचुरी स्कोर पर की और सेमीफाइनल को यादगार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी सेंचुरी यादगार ना बना सके। चलते हैं अब पाकिस्तान की तरफ, जहां बाबर आजम ने व्हाट्सएप चिट चैट लीक होने पर कानूनी चाराजोई की पर गौर करना शुरू कर दिया है और वो इस मामले में संजीदा है कि एक बंदे की ज़ात से जो उसके ज़ाती चैट थी वो कैसे लीक हुई और उसे बाकायदा नशर किया गया और उसे मौजूए सुखन बनाकर उनकी तजलील की गई। और इसका ज़काशत से मुलाकात के बाद से कबल उन्होंने अपने वकला से भी मुशावरत शुरू कर दी थी और वो इस मामले में संजीदा है कि चिट चैट लीक होने पर कानूनी चाराजोई शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ आज शाहिद खान अफरीदी ने कसम उठाई है कि वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने सपोर्ट करने में किसी किस्म की लॉबी में शामिल नहीं थे। उन्होंने इस बात की भी कसम उठाई है कि वो बाबर आजम को
کپتانی برقرار رکھنے کا مشورہ دیا تھا، انہوں نے اس بات کی قسم بھی کھائی ہے کہ وائٹ بال میں وہ رضوان کے حق میں تھے کہ انہیں کپتان بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی قسم کھائی ہے کہ وہ بابر اعظم کے خلاف کسی لابنگ کا حصہ نہیں بنے تھے۔ انسان اتنی قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ بہرحال یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے بابر اعظم صرف ون ڈے ورلڈ کپ ون ڈے جو 50 اوور میں مشکل ہے اس میں ناکام ہوئے، لیکن انہیں ٹیسٹ اور T20 کی کپتانی سے کیوں ہٹایا گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ناکام تو وہ ون ڈے میچوں ہوئے ہیں، کیا بابر اعظم سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ وہ T20 اور ٹیسٹ کی کپتانی سے بھی محروم ہو گئے ہیں؟ حالانکہ یہی بابر اعظم ہیں جنہوں نے T20 ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں کئی میچز جتوائے، کئی ٹورنامنٹ جتوائے، جس میں ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ بھی شامل ہے، T20 ورلڈ کپ کا فائنل بھی شامل ہے، لیکن ہمیں یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ ہمارا آج فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کا آج سعودی عرب سے مقابلہ تھا، جو پاکستان 0 کے مقابلے میں 4 گول سے ہار گیا۔ سعودی عرب جیسی ٹیم جو ورلڈ رینکنگ میں 53 نمبر پر ہے، انہوں نے پاکستان کے خلاف مزاحمت کی اور پاکستان کے فٹ بالرز نے، کھلاڑیوں نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا کہ پہلے ہاف میں سعودی عرب کو صرف 1 گول نصیب ہوا، دوسرے ہاف میں پلینٹی ککس کے ذریعے 48ویں منٹ میں گول ہوا، 90 منٹ کے کھیل میں صرف 2 گول ہوئے۔ آخری انجری ٹائم میں سعودی عرب نے مزید 2 گول داغ دیے اور اپنا اسکور 4-0 کر لیا۔ لیکن بہرحال سعودیہ فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں کو پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کافی مزاحمت دکھائی اور وہ زیادہ گول نہ کر سکے۔ یاد رہے کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ رینکنگ میں 193 نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈز کے دوسرے میچ میں انڈیا نے کویت کو 1-0 سے ہرا دیا، آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 7-0 سے ہرا دیا، جبکہ UAE نے نیپال کو 4-0 سے ہرا دیا۔ آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ غزہ کے جالہ کیمپ میں اسرائیل کی بمباری سے والی بال سے تعلق رکھنے والے فلسطین کے 2 کھلاڑی شہید ہو گئے۔ دونوں کھلاڑیوں کو مغربی والی بال ایسوسی ایشن نے ان کے فیس بک پیج پہ ان کے انتقال کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور باور کرایا کہ اس کی واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ نے کوئٹہ گلیڈیٹر کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔